Kiss daw, be. Kiss. Kiss. Kiss daw, be. Kiss, baby. Kiss. Kiss, kiss, kiss. Kiss, 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 kiss. Kiss, kiss, kiss. Kiss daw, kiss. Kiss. Ito yung ano niya. Alam niyo ba kung ano to? Yan, pagkain nila. Yan. Ang dami. Cat food yan nila. Ayan, super dami, no? Tapos ito, si Marites. Marites, Marites. Ayan, ayan si Marites. Marites to si Marites. Ay, Marites ang... Marites. Ayusin daw to ba? Marites, na, si Marites. 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 Ala. Ala. Ala, ang Marites namin. Ang Marites time. Hi, hi ka muna sa kanila. Hi. Hi, 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 hi. 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 Hi, Marites. Hi, hi. Hi, hi, hi. Ayan, nagka-hi siya. Hello. Marites daw siya, Marites. Marites daw siya. Hi. Hi. Ako ay isang model. Model sa Ermita.